Polonia también. 오늘은 아침 마태복음 22장 말씀 보겠습니다. Hoy vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 22. 마태복음 뒷부분에는 하나님과 연결되지 못하고 버림받는 사람들 이야기가 있어요. En el libro de San Mateo, en los últimos capítulos del libro, está escrito las personas que no fueron conectados con Dios y fueron destruidos. 그럼 성경책 중에 예수님이 직접 말씀하신 게 빨간색 글자로 된 성경책이 있죠. Y hay algunas Biblias que está escrito algunas letras en color rojo. 네, 마태복음이 제일 빨개요. Y entonces el libro de San Mateo es un libro más rojo que está escrito. 예수님이 직접 우리에게 이야기하신 이야기 제일 많이 직접 옮겨놓은 책이기도 하고요. Y que por eso el libro de San Mateo es un libro más hablado por Jesucristo directamente. 네, 22장에는 이제 천국에 대해서 이제 이야기를 하면서 1장부터 14절, 1절부터 14절까지 이야기가 있습니다. Y desde el capítulo 22 de San Mateo habla Jesús acerca del cielo y desde el 1 al 14. 예, 1절부터 14절까지 읽어보겠습니다. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14 vamos a leer, hermanos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, y malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pie y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta el 14 hemos leído. 4절에 보면 이제 모든 것을 갖추었으니 오소서 했지만 사람들이 오기를 싫어했어요. En el versículo 4 está escrito que toda la boda toda estaba dispuesta. 그래서 막 자기 할 일을 가버리고 오지 않았죠. Pero ellos no quisieron atender la invitación y cada uno querían hacer sus cosas propias. 네, 그래서 처음에 초대받은 사람들은 오지 않았습니다. Así que los primeros convidados, ellos no llegaron a la boda. 그래서 길에 나가서 사거리 길에 가서 아무나 다 데리고. Así que ya volvió a enviar los siervos a la salida de camino y invitaron a todos los que hallaron. 그러면은 그 뭐 아이를 만날 수도 있고 뭐 할아버지를 만날 수도 있고 뭐 그렇죠. 아무나 다 만나는 거예요. Entonces, en esa salida de camino puede hallar los niños pequeños, abuelos, ancianos o cualquier persona ahí pueden hallar. 네, 또 뭐 부자를 만날 수도 있지만 또 아주 그냥 거지를 만날 수도 있고. Claro, podría hallar un señor rico de dinero, pero también puede hallar el pobre. 진짜 그런 사람들이 다 이제 초대받아서 온 거죠. Así que todos los que fueron hallados en el camino y fueron convidados otra vez. 네, 사실은 그죠? 이 사람들 다 원래 처음에 초대받지 않은 원래는 올 수 없는 사람들이 맞아요. Pero originalmente ellos no eran dignos de ser convidados porque no llamaron primero a ellos. 네. 하지만 거기서 이제 임금님은 보죠.
예복을 입었나 입지 않았나 이걸 봅니다. Pero el rey nada más ve entre ellos quién está vestido de boda o quién no está vestido de boda. 예. 예복은 바로 모든 것을 갖추었으니, 즉 그 예복도 임금님이 준비한 예복이죠. Como está escrito, la boda todo estaba preparada. Quiere decir que el vestido también estaba preparado para todo lo que llegaban allí. 네, 그 옷을 입지 않고 자기가 나름대로 자기 예복을 입고 있는 사람. Pero el que llegó no vestiéndose de lo que estaba preparado por el rey, sino que vino con su propia vestimenta. 예, 임금님이 나를 위해 모든 것을 준비했다는 사실을 믿지 않는 사람입니다. El que no creía en el rey, todo lo que el rey había preparado, pero no confiaba en lo que el rey preparó. 2022년에는 초에 예상하지 않았던 전쟁이 일어났죠. En los primeros meses del año 2022 hubo la guerra inesperada. 제가 있는 폴란드는 이 우크라이나에 바로 이렇게 많은 부분이 이렇게 붙어 있어요. En donde yo vivo, en Polonia, mucha parte de la frontera se pega junto con Ucrania. 그래서 이제 전쟁이 났다는 게 많이 느껴지는 거예요. Y así que yo podía sentir muy de cerca, muy de cerca, porque estamos cerca. 전쟁이 아닐 때에도 이제 많은 우크라이나 사람들이 돈을 벌러 폴란드에 많이 오고 합니다. Porque aunque no había guerra, igual muchos ucranianos llegaban a Polonia a trabajar. 예. 전쟁이 터지면서 진짜 막 바르샤바 중앙역 여러 역에 막 우크라이나 사람들이 막 엄청나게 많아진 거예요. Pero cuando ya recién se iniciaba la guerra, entonces en las estaciones centrales de Varsovia había muchos refugiados de allí que llegaron. 정말 많은 사람들이 이제 피난을 왔거든요. Y muchos refugiados huyeron de su país y llegaron a Polonia. 예, 그때 여러분 간증 들으셨겠지만 오영신 목사님이 걱정이 된 거예요. 우크라이나 교회 성도들과 목사님이. Como habéis escuchado el testimonio del pastor O, y tanto el pastor O se preocupó por los hermanos de la iglesia de Ucrania. 그래서 류 목사님 우크라이나 위험한데 피난으로 오십시오. 독일로 오십시오. 독일에 자리가 많이 있습니다. Así que pastor O llamó al pastor misionero de Ucrania. Pastor, por favor, con los hermanos de Ucrania que visiten, que vengan a la iglesia de Frankfurt, porque tenemos espacio suficiente para ustedes. 여러분 독일 센터 가보셨습니까? ¿Ustedes conocéis el centro de la misión europea en Alemania? 네, 이렇게 빌딩이거든요. 그 중에 한 층이 이제 새가 나가지 않아가지고 비어 있었던 거예요. Porque es un edificio entero, pero la tercera planta, como no estaba alquilada, así que estaba vacía en la planta entera. 야, 하나님이 이 일을 위해서 비워 놓으셨구나. Andrés el pastor le decía, para este asunto Dios a propósito nos dejaba así como que estará vacía. 예, 그래서 그 우크라이나 행자님들이 독일로 안전하게 올 수 있었어요. Y así con mucha seguridad los hermanos de Ucrania así pudieron llegar bien a nuestro centro de Alemania. 예, 그리고 저희 폴란드 교회로도 이제 많은 행자님들 왔습니다. Y también muchos hermanos también llegaron a la iglesia de Polonia. 목사님께서 내가 성경을 읽다가 형제의 이웃의 그 우양이 이렇게 길을 잃었을 때 못 본 척 하지 마라. Y pastor dijo leyendo la Biblia que no negarás la ayuda a levantarlo si ves a un buey de tu vecino caído en el camino. 지금 어려움을 겪는 넘어진 민족이 바로 우크라이나 민족인데. Ahora en nuestro alrededor el pueblo caído es el pueblo de Ucrania. 하나님은 그죠? 넘어진 소를 내 소도 아닌데 이웃의 소지만 일으켜주라 도와주라는 거죠. Pero dijo Dios que aunque no es tu buey, aunque no es tuyo, pero aunque es tu vecino, pero no negarás tu ayuda para levantarlo. Así dijo Dios. 네, 소도 사랑하신 하나님이 왜 우리 사람들을 사랑하지 않겠습니까? Dios quien ama hasta los animales y cuánto más amaría a nosotros. 그래서 저기 연락을 주셔서 폴란드 교회도 이제 지낼 공간이 있으니까 우크라이나 행자님 오면 좋겠다. Y así que Pastor O también llamó a mí también, porque la iglesia de Polonia también tenemos grandes espacios, así que recibiéramos los hermanos de Ucrania. 예, 그래서 예 알겠습니다 목사님. Le dije, sí, pastor, está bien. 예, 저희 폴란드 교회는 이제 1층 여기 이 스페인 교회처럼 이렇게 비슷하게 생겼어요. 1층, 2층, 3층 이렇게 3층 건물이에요. O la iglesia de Polonia también es como es una casa de un chalet entera de tres plantas. 그리고 이 공간에 이제 예배 드릴 수 있는 이런 공간도 있고. Y también dentro de la casa también hay una planta, hay un piso donde podemos tener la reunión así como aquí. 예, 그래서 1년에 한 번 우리 학생들이 이제 미라클 학생들이 이렇게 40명씩 와도 좀 좁지만
이렇게 막 잔 적도 있거든요. Y así que una vez al año, como en un invierno, en la gira navideña, si vienen los jóvenes actores, entonces ya por lo menos, aunque no hay un espacio suficiente para todos, pero por lo menos los 40 jóvenes podían dormir en la casa en donde vivimos ahora. 근데 생각을 해보니까 요즘 한국 사람은 이런 데도 살 수 있어요. Pero en caso de los coreanos, incluso así en esa parte del suelo podemos dormir 한국 nosotros. 사람은 이제 바닥에도 잘 자거든요. Porque los coreanos nosotros dormimos bien en el suelo. 예, 복음 전도를 위해 훈련된 민족이 바로 한국 민족입니다. Porque el pueblo coreano está bien entrenado para anunciar el evangelio, así que sea donde sea podemos descansar bien. 그래서 어디든지 자고 복음 전할 수 있게. Y estamos acostumbrados de dormir en cualquier lugar que sea y el momento que sea. 근데 아니 우리 또 유럽, 그죠? 우크라이나 사람들 침대 이렇게 푹신푹신한 침대가 필요하잖아요. Pero estos jóvenes de Ucrania, que ellos necesitarían camas donde para por lo menos dormir en una cama, un colchón. 네. 근데 우리 집에 매트리스가 없어요. 그럼 저도 매트리스 위에서 잘 안 자거든요. Y es que yo, como tampoco tengo este colchón en mi casa, así que tampoco no suelo dormir encima de un colchón. 그래서 이제 그게 필요한데 어떡하지 생각을 했어요. Entonces, para recibir esos jóvenes, esos refugiados de Ucrania, necesitaría un colchón y tantos colchones, pero no tengo, ¿cómo hago? 네. 그래서 이제 지금 이제 오기로 하고 벌써 이제 역에 바르샤바 역에 도착을 했어요. 가족들하고 이제 우크라이나 사람들 한 10명이 도착했어요. Entonces, varios hermanos de Ucrania, unos 10 hermanos ya llegaron, ya está en la estación de Varsovia, entonces ya está a punto de llegar a casa. 그래서 이제 데리러 가서 이제 집으로 모시고 왔어요. Entonces yo fui a la estación de bus y para traerla a casa. 이제 역에 엄청나게 많은 사람들이 갈 곳 없고 도망은 나왔지만 갈 곳 없어서 그냥 역 대합실에 그냥 누워 있고 앉아 있고 막 그래요. Pero en la estación había muchísimos refugiados donde no tienen a dónde ir. Entonces en la sala de espera muchos ya ahí dormían en el suelo. 나중에 시간이 지나서 많은 어떤 국제 단체가 이렇게 텐트 쳐가지고 먹을 것도 주고 이렇게 했지만 그때는 정말 아무것도 없었어요. Claro, con un tiempo después ya muchas asociaciones internacionales ya enviaron ayuda, ya prepararon dónde quedarse, dormir, pero en ese entonces ya realmente no había nada de este tipo de ayuda. 그래서 우리 이제 키예프 우리 교회에서 온 집사님 가족을 먼저 제 차에 태웠어요. Así que primeramente yo recogí una familia de Kiev, que es el capital de Ucrania. Primero yo la cargué, la invité a subir a mi coche y lo llevé a la casa. 집에 와서 이제 방에 이제 짐을 풀었지만 사실 그죠? 잘 수 있는 매트리스도 없었어요. Y aunque yo lo tenía preparado una habitación para ellos, pero es que no había colchón ni nada para dormir. 그때 이제 생각났던 게 이제 CLF 하면서 만났던 우리 폴란드 베프티스트 교회 대표 목사님이 있어요. Es cuando me acordaba de un pastor que es el presidente de la iglesia bautista en Varsovia, entonces ya me acordaba de él. 그래서 그 목사님 전화해서 목사님 지금 전쟁 때문에 우크라이나 사람들 우리 집에도 오게 됐습니다. Ah, pastor, mira, ahora por la guerra, ahora ya varios hermanos ucranianos también ya están llegando a mi casa. 그 목사님도 우리도 지금 우크라이나 사람들 위해서 음식도 모으고 여러 물건들을 모으고 있다고. Ah, este pastor presidente también decía que a nosotros también para los refugiados ucranianos estamos recaudando comidas y espacios, todo. 파스타 차 너무 수고한다, 조디랑. Buen trabajo estás haciendo, el pastor Cha. 목사님, 제가 좀 필요한 게 있는데. Pero pastor, es que yo ahora necesito algunas cosas para recibirlos. 오늘 이 사람들을 위해서 우리가 매트리스가 한 15개 정도 필요합니다. Y para esta misma noche necesitamos unos 15 colchones ahora para ellos. 잠깐만 있어. Espérame un rato. 그러고 이제 1시간쯤 뒤에 전화가 왔어요. Y luego una hora después ese pastor me llamó. 매트리스 15개 받으러 우리 교회로 오라는 거죠. Oye, ven pronto a nuestra iglesia para recoger 15 colchones ya. 그래가지고 저희 이제 자매님 제 차 2대로 승용차인데 이렇게 차 2대로 갔어요. Entonces ya con mi coche, con el coche de una hermana, así en 2 coches fuimos a recogerlos. 그러니까 저희를 주려고 이 매트리스, 이 스폰지 매트리스가 이만큼 쌓여 있는 거예요. Entonces en su iglesia estaba ya preparado 15 colchones para entregarnos. 그래가지고 자매님하고 이제 자동차에 다 쑤셔 넣었어요. 접어가지고 Entonces lo doblando las colchones y lo metimos todo en el coche. 차 2대에 정확하게 딱 차에 들어가는 거예요. Exactamente, en 2 coches entraban todos. 목사님 너무 고맙습니다. Muchas gracias, pastor. 그리고 이제
이제 그 매트리스 가지고 집에 왔어요. Y luego ya recogemos el colchón y ya regresamos a casa. 또 이제 매트리스 이렇게 깔아야 되고 덮어야 되고 막 이런 게 많이 필요하잖아요. Pero aún así necesitamos mantas y sábanas y todo esto. 예, 또 우리 또 자매님이 또 이렇게 사서 덮어도 주시고 여러 준비를 많이 해주셨어요. Entonces la hermana compró mantas, mantas también y las sábanas todos. 그리고 이제 그분들 이제 갑자기 도망갔으니까 겨울에 입을 뭐 이렇게 옷도 없고 많이 필요한 게 너무 많은데. Y ellos como además como salieron de su país con mucha prisa, así que para el invierno no había abrigos así para 네. pasar el frío. 근데 이제 동네마다 이제 우크라이나 사람들 위해서 막 물건을 모으는 곳이 몇 군데가 있는 거예요. Pero se han formado varios puntos en diferentes distritos que todos los vecinos traían algo para apoyarle a estos refugiados ucranianos. 그래서 좀 물건을 좀 얻으려고 딱 거기 가서 보니까 Entonces yo me fui también allí a ese punto de recoger las cosas, entonces allí estaban las cosas. 그래서 레아 아빠 안녕하세요. 야, Y de ahí una señora me decía, ah, el padre de Lea, ¿qué tal? 제 막내 딸, 셋째 딸. Y mi última hija se llama Lea. 그 딸의 친구의 엄마인 거예요. Era la señora que es la madre de amiga de mi hija. 네, 그래가지고 어떻게 오셨냐고. Ay, ¿en qué vienes? ¿Qué necesitas? 우리 집에 우크라이나 사람들이 많이 왔습니다. Ah, es que en mi casa tenemos muchas personas de Ucrania. 그렇게 많이 집에 이렇게 우크라이나 사람을 받았냐고. Ah, ¿usted ha aceptado tantos refugiados de Ucrania? 너무 좋은 일 하십니다. 뭐가 Ah, 필요하십니까? buen trabajo haces. ¿Qué necesitas? 그래서 거기 필요한 걸 다 얻을 수 있었고요. Entonces pudimos recibir todo lo que necesitábamos para eso. 네, 그리고 우리는 아이들도 이렇게 조그만 아이도 2명이나 오는데 아이 침대가 2개나 필요합니다. Y en mi casa también llegaron 2 niños pequeños, así que necesitamos unas cunas para ellos también. 내가 받아 놓을 테니까 걱정하지 말라. Y ella me decía que no te preocupara nada, nosotros vamos a conseguirlo para ustedes. 연락이 와요. 침대 가지러 오세요라고. Y luego ya enseguida me escribía, ven pronto para recoger las cunas. 가보니까 엄청 좋은 어린이 침대가 2개가 딱 이렇게 저를 위해서 이렇게 딱 있는 거예요. Entonces ya estaba preparar las 2 nuevas cunas para los peques y entonces ya podía traerlo. 네, 이거는 제가 애 낳았을 때도 우리 애한테도 못 준 아주 더 좋은 고급 침대 이런 거예요. Eran las cunas muy buenas de calidad, ni siquiera yo podía comprarle para mis hijos, pero esas cunas estaban preparadas allí. 그리고 뭐 유모차 여러 가지 아이들 먹을 거 옷 다 얻었어요. Sí, carrito de bebés y también comidas y muchas cosas nosotros pudimos recibir. 네, 정말 부족한 것 없이 하나님이 이렇게 채워주시더라고요. De verdad, Dios, para que no faltara nada, Dios nos llenaba todo. 분명히 많은 식구들이 오면 막 부족하고 없어야 되는데 그렇지 않은 거죠. Realmente en mi casa ahora ya se han aumentado el número de la persona que vivimos juntos, así que tiene que faltar de la comida, pero no faltaba ningún momento la comida. 그리고 이제 유럽에 이제 오영식 목사님이 하나님이 왜 이 일을 하셨나? 박 목사님 바로 복음을 위해서라 했는데 우리 이걸로 복음을 전하자. Y luego el pastor O decía, ¿para qué? ¿Por qué Dios habrá permitido la guerra? Aunque no entendemos todo, pero el pastor dijo que en ese asunto es para que nosotros podamos anunciar el evangelio a ellos. 네, 전쟁이 딱 얼마 안 돼서 그 무리아라는 큰 이제 세계에서 가장 큰 우크라이나 비행기가 부서졌거든요. Y ya apenas cuando empezó la guerra y fue destruido el avión de carga más grande del mundo, que es el avión Muria. 무리아는 우크라이나 말로 꿈이라는 뜻인데. Porque esta palabra Muria en ucraniano significa el sueño. 러시아가 진짜 우크라이나의 꿈을 무너뜨리고 싶었거든요. Porque Rusia primero quería romper el sueño de los ucranianos. 무리아라는 비행기는 부서졌지만. Aunque fue destruido el avión de carga Muria. 어떤 정치인이 SNS에 글을 썼어요. 무리아는 부서졌지만 우리 마음에 진짜 무리아 꿈은 무너지지 않았습니다. Porque un ministro después de que fue destruido ese avión escribió de que aunque Rusia destruyó nuestro avión de carga Muria, pero nuestro sueño ellos no podrán destruirlo. 이 꿈이 무너지면 이 민족이 무너지지만 그래서 꿈이 아이들에게 꿈을 심어야 되겠다. Así que es muy importante un pueblo o los niños que tengan ese sueño, porque aunque fue destruido la tierra, pero el sueño no tiene que destruirse. 간증 들으셨죠? Como hemos escuchado el testimonio de Muria, 팀을 만들었어요. así fue formado el grupo del baile de Muria. 그래서 우리 집에 있던 아이들
애들도 불렀어. 야, 너네들도 무리야 팀이 돼. Y entonces yo también llamé a los jóvenes que llegaron a mi casa también. Yo dije fueran parte de este proyecto Muría. 이건 댄스 팀이기 때문에 댄스 오디션이 필요해. Y así que es como un grupo del baile, así que necesitamos hacer una prueba del baile. 그래가지고 저희 교회에는 그 이제 우크라이나에서 사역하던 이영민 선교사님 부부도 있거든요. Y porque en mi casa también vive el ministro Yongmin Lee, que es el ministro de la iglesia de Ucrania, también vive junto ahora conmigo. 그래서 통역도 도와주고. Entonces él me ayuda también en la traducción. 그래서 이제 예배당에 카메라를 딱 설치 녹화를 해놓고 이제 한 명 한 명 이제 댄스 오디션도 봤어요. Entonces pusimos una cámara ahí para hacer una audición, ¿no? Una entrevista del baile cada jóvenes. 물론 춤을 못 춘다고 떨어진 학생은 아무도 없습니다. Bueno, nosotros nadie le dejemos pasar, sino que aunque no bailara bien, pero igual lo dejamos, aceptamos todo. 그래서 자유곡 한 곡 그리고 지정곡 한 곡, 춤을 두 개를 춰야 돼요. Así que los jóvenes tenían que bailar dos bailes, primero un baile asignado y otro baile libre cada uno que pueda coger. 그래가지고 자유곡 하니까 막 아이들이 막 이게 춤인지 알 수 없는 동작을 막 이렇게 하면서. Y cuando los jóvenes bailaban de un baile libre, entonces como un pulpo así bailaba, así como no sé qué es un baile o no. 네. 아이들이 그렇게 막 긴장하는 거 처음 봤어요. La verdad que por primera vez vi así jóvenes muy nerviosos. 또 학생은 막 너무 긴장해서 울어버리고. Y una joven tanto, como se ponía tanto nerviosa, así que lloraba también. 얘가 한국 가서 춤출 수 있겠나 이렇게 심장이 작아가지고. Ay, esta joven tan tímida, no sé si podrá bailar delante de tanta gente en Corea. 춤도 막 이상하고 울고 막 그런 아이들이었어요. Entonces algunos jóvenes lloraban, bailaban como pulpo, entonces ya como era un equipo muy feo. 너희들은 오늘부터 무리아 팀이야. Pero yo dije, desde hoy vosotros sois el grupo del baile Muría. 자, 우리는 한국에 댄스를 하러 갈 거야. Nosotros vamos a viajar a Corea a bailar. 근데 이렇게 조사를 해보니까 애들이 여권이 없어요. Pero ni siquiera ellos tenían pasaportes. 우리 여권이 없으면 폴란드 못 오지만. Y ellos si no tenían pasaportes ni siquiera podían llegar a Polonia. 전쟁 중이었기 때문에 그냥 막 국경을 막 통과한 거예요. Como ellos son refugiados, así que ya dejaron pasar aunque no tenían pasaporte. 근데 한국 가려면 여권도 있어야 돼. Pero aún así para ir a Corea necesitaba pasaporte. 비자도 받아야 돼. Y el visado también. 그때는 이제 이거 그죠 주사 백신 주사도 맞아요. Y además en ese entonces era necesario poner la vacuna. 그래서 막 준비를 정말 열심히 했어요. Así que nosotros todo lo tenía que preparar, todo. 그래서 이제 알아보니까 여권을 폴란드에서는 우크라이나 여권을 만들 수가 없는 시간이 너무 오래 걸리는 거예요. Pero es que ellos no podían hacer sus pasaportes en Polonia porque tardaban mucho tiempo. 그래서 중간에 우크라이나 다시 가서 만들어서 갖고 와. Entonces ya en medio ya decimos a jóvenes que regresaran otra vez a Ucrania a hacer pasaporte y volver otra vez. 학생들 우크라이나 다시 가서 만들어 온 학생도 있고. Entonces había jóvenes que regresaron y hicieron pasaporte, con su pasaporte volvieron a otra vez. 주사를 보니까 주사 안 맞은 학생들이 너무 많은 거예요. Y luego había muchos jóvenes que ni siquiera estaban puestos la vacuna. 그리고 또 중국 백신 이런 거 맞은 학생도 있고. Y había jóvenes que se han puesto la vacuna china también. 그건 한국에서 인정 안 해주고. Porque en Corea el gobierno coreano no reconoce esa vacuna china. 이 문제들이 너무너무 복잡한 거예요. Así que complicadísimo problema había delante de nosotros. 적어도 주사를 2번을 맞아야 되는데. Por lo menos cada joven tenía que haber puesto 2 vacunas. 2번을 같은 날 톡톡 맞을 수 없잖아요. Pero es que las 2 vacunas no le pueden poner a la vez en un día solo. 맞고 시간이 필요하고. Sí, la primera vacuna después de un tiempo le podía poner la segunda. 2차 맞고 한참 있다가 한국 가야 돼. Y luego después de poner la segunda, después de un tiempo ya recién podrá viajar. 날짜가 안 맞는 거예요. Pero es que no nos coincidía nada del tiempo. 아무리 빨리 해도 한국 가서 격리를 해야 되는데. Por más que hiciéramos todo a rajatabla, pero igual aún así ellos llegando en Corea tenía que pasar la cuarentena. 일주일 격리하면 댄스 페스티벌은 끝나는 거예요. Pero si ellos pasaran de cuarentena, el concurso del baile se termina ya. 한국 가서 댄스 하는 날 집에 그냥 방에 있어야 되는 거예요. Así que el día del concurso ellos ya tenían que estar en la cuarentena, metidos en una habitación. 네, 정말 또 댄스를 또 만들어야 되고. Y además, y encima de esto hay que crear el baile tradicional de Ucrania. 또 아이들 몸에 맞는 옷도 필요하고. Y luego también necesitamos el traje para cada uno de los jóvenes que bailan. 댄스 가르쳐줄 선생님도 필요하고. También necesitamos un profesor quien podía enseñar baile tradicional de Ucrania.
너무 많은 것들이 필요했어요. Así que un montón de cosas que nosotros en ese momento necesitábamos. 이거는 불가능한 프로젝트였습니다. Así que para mí este proyecto era algo imposible. 오 목사님도 얘기하셨어요. 이건 되면 안 되는 Y 프로젝트라고. Pastor O incluso él también decía, este proyecto es que no debería ser, no debería de ser posible. 왜냐면 이건 정말 안 되는 프로젝트였어요. Porque realmente era un proyecto, era imposible de hacerlo. 그리고 이제 얘기 들으셨죠? 이제 비행기표가 너무 이제 중요한데. Y encima para colmo, como habéis escuchado, la cuestión de comprar el billete de avión para tantos jóvenes. 갑자기 그죠? 그때 코로나가 이제 한국으로 가는 코로나가 조금 풀렸어요. Y en ese tiempo por lo menos se ha dejado un poco relajadito un poco de la entrada a Corea del Sur. 그러면서 주사가 필요 없게 된 거예요. Y en ese tiempo de repente ya no hacía falta poner la vacuna. 네. 그래서 아이들이 주사 문제는 해결이 됐어요. Y así que el tema de la vacuna se ha resuelto sin hacer nada. 근데 그러면서 비행기 가격이 팍 올랐어요. Pero en ese momento se ha disparado el precio del billete de avión. 네. 그러면서 모든 사람들이 한국 가는 비행기표를 비싸도 다 사버린 거예요. Y así como ya, como se abrió la puerta a la entrada a Corea, así que tanta gente, aunque se ha disparado el precio, pero todo el mundo quería comprar el billete para ir a Corea. 그러니까 이건 가격이 문제가 아니라 표가 없는. Entonces ahora ya no es la cuestión del dinero, el precio, sino que ya ni siquiera había billete para comprarlo. 오영신 목사님 이 자세한 간증 들으셨죠? Como ya hemos escuchado bien el testimonio, cómo consiguieron los billetes de avión. 안 들으셨나요? ¿No escucharon? 네, 들으셨죠. 그리고 진짜 이건 불가능한 거였는데. Realmente era algo imposible. 우리 프랑크푸르트 김유진 전사님이 표를 40장을 예매를 해놓은 거예요. Pero ese copastor, el Eugene Kim de la iglesia de Frankfurt, sin avisar a nadie, ya había reservado 40 billetes ya. 네, 매일 같이 기도했거든요. 표 달라고. Aunque nosotros orábamos cada día todo junto por los billetes de avión. 근데 왜 그 얘기를 안 했는지 지금도 미스테리입니다. Es un misterio a que por qué él no habrá contado nada de ese billete como él mismo reservó para 40. 네. 그래서 진짜 이제 이번 주 금요일까지 돈을 5만 유로 입금하면 표를 살 수 있습니다. Entonces esa agencia del viaje nos decía que hasta este viernes ustedes si pagan todos los billetes y cancelan todo, entonces ya podrán comprar esos billetes. 돈도 없지만 Pero es que ni siquiera teníamos ese dinero para 아, cancelarlos. 하나님이 표도 주셨는데 이 물질도 주시겠구나. Pero es Dios quien nos guardó los billetes ya, pero entonces el dinero también nos va a permitir Dios. 하나님 정말 기적적으로 이 물질을 채워 주셨어요. Milagrosamente Dios permitió dinero también 우리 para 유럽 comprar. 행자님들이 많이 헌금도 해주셨고 Y muchos hermanos de la misión europea también ofrendaron. 한국 교회도 도와주시고 También la iglesia coreana también ofrendó. 박옥수 목사님도 많이 도와주시고 Y también Pastor Oxupar también ofrendó para eso. 그렇게 딱 학생들이 한국 갈 수 있게 됐고 Y así los jóvenes pudieron viajar a Corea. 이 학생들이 하나님이 진짜 도우시구나. 하나님 나를 위해 준비한 게 있구나. 경험한 거예요. Entonces los jóvenes, ¿qué es lo que vieron a través de ese proyecto? Realmente Dios está con nosotros y nos ayuda realmente. 그 순간 여러분을 위한 비행기 티켓을 샀습니다라고 얘기한 그때 학생들이 막 너무 기뻐서 울었어요. Cuando dimos anuncio a los jóvenes que ya nosotros los billetes de avión para vosotros para ir a Corea ya lo compramos, entonces los jóvenes empezaron a llorar y gritar. 그 인생에 이런 경험 처음이거든요. 정말 나를 위해 이런 게 준비되어 있었다니. Realmente ellos ya decían por primera vez en su vida, realmente a Dios había preparado para su vida de cada uno de ellos cosa maravillosa. 꿈 같은 거예요. 내가 이 비행기를 지금 탔나? Ellos sentían como que estaban soñando estando en el avión para Corea. 이게 서울의 공기 냄새인가? Esto, respirando en Corea. Este es el sabor del aire en Corea. 여기 진짜 한국 사람 진짜 많네. Mira, aquí hay muchos coreanos que andan. 진짜 이 한국을 간 거예요, 아이들이. Y ellos llegaron de verdad en Corea. 그리고 무대에서 춤을 췄고. Y luego ellos bailaron en el escenario del concurso. 네, 그 대상을 탔어요. Y ellos ganaron el primer premio. 원래 우크라이나 남자들은 진짜 원래 이 독일로 올 수 없었거든요. Realmente los chicos ucranianos no podían salir del país. 정부에 문화부에 편지를 써서 우리 이런 이유로 우리는 독일에 갔다가 한국 가겠습니다. 편지를 썼어요. Pero nosotros escribimos la carta al ministro de la Cultura para que nos diera ese permiso de salida de los chicos de su país. 그 레터가 있어도
그 허가를 받은 레터가 있어도 국경에서 그래도 안 돼 하면 못 가는 거예요. Pero aún así, con ese permiso del ministro de la Cultura, de ese permiso de poder salir los chicos, pero aún así en la frontera, los guardias, si no lo dejaban pasar, ellos no podían salir. 우리 무리아 팀 그 앞에 이제 검사를 받았던 다른 팀들은 캔슬, 넌 못 가, 독일로 못 가, 이래 됐어. Y otros equipos que estaban en la frontera delante de nuestros jóvenes, ya ellos fueron negados, o sea, fueron negados sus salidas, así que todos regresaron todo a su casa. 근데 우리 무리아 팀이 딱 이제 검사를 받게 된 거예요. 그러면서 오케이, 너는 폴란드로 가서 독일로 가서 한국 가도 좋다. 딱 찍어줘. Pero cuando llegaron los chicos del grupo Muría, cuando llegaron entonces la frontera, ya los guardias de la frontera decían que sí, está bien, ya os dejamos a que vais a Polonia, por Polonia a Frankfurt, de Frankfurt a Corea. 대신 너희들 가서 대상 타라. Pero con una condición de que tenéis que ganar el primer premio en ese concurso de baile en Corea. 진짜 대상 탔어요. Y realmente ellos ganaron el primer premio. 예, 저는 그 경기를 그 이제 콩쿠르스를 제가 라이브로 봤거든요. Es que yo también estuve junto con ellos en ese concurso, así que yo estuve así directamente viendo ese día del concurso. 거기서 춤을 추는 어떤 남자 그 형제의 아내도 같이 봤어요. 제 차 안에서 봤어요. Y nosotros también estuvimos junto con la esposa de un chico que bailaba en el escenario. 또 그 댄서 춤추는 학생의 아버지도 같이 차 안에서 같이 봤어요. Y también un padre del joven del grupo del baile, también estuvimos todos juntos. 이 줌으로 이렇게 해가지고. Así por Zoom nosotros vimos juntos. 왜냐면 그 차는 바르샤바 시청 앞에 있는 주차장에 차를 딱 대고 봤어요. Ah, porque, bueno, no estaba en Corea, sino que estuvimos viendo ese concurso en directo por medio de Zoom en un aparcamiento de Varsovia. 왜냐면 이 학생들이 한국에서 오면 이제 유럽에서도 콘서트를 하기로 했기 때문에 제가 바르샤바에 장소를 얻기 위해서 시청 직원과 면담 직전이었었거든요. Es porque ese grupo del baile, después de volver de Corea a Europa, entonces con ellos nosotros teníamos que preparar un concierto, una gira del concierto en lugar de refugiados en Europa. Así que yo con varios hermanos ucranianos estuvimos averiguando lugares y para la promoción de esa gira del concierto. 거기 잘 아는 어떤 키 큰 목사님이 사회를 보더라고요. 포르투갈 안드레 목사님. Entonces, ese concurso, un pastor alto así, era el presentador del concurso, que era el pastor Andrés de Portugal. 그래가지고 이제 발표 시간이 돼서 대상은 바로 팀 무리아 from 우크라이나 된 거예요. Entonces, al final del todo ya declaró que el grupo ganador del Gran Premio es el grupo Muría de Ucrania. 그래서 차 안에서 와 소리치고 Entonces nosotros en coche viendo ese directo ya gritamos nosotros también en coche. 그리고 이제 시간에서 딱 미팅 가서 우리 5분 전에 대상을 탄 그 무리아 팀 우리 팀입니다. Y luego de ahí entramos al ayuntamiento para hablar con el alcalde. Al alcalde explicamos todo este grupo. Hace 5 minutos ese grupo ganó el primer premio ese concurso en Corea. 우리가 학생들이 오면 이제 유럽에 다시 돌아오면 이제 바르샤바, 부다페스트, 프랑크푸르트, 베를린 이 네 도시에 그걸 해야 되는데 콘서트를. Y esos jóvenes ahora que regresa de Corea, nosotros en 4 lugares, Varsovia, Hungría, Budapest y Berlín y Frankfurt, en 4 lugares vamos a hacer una gira del concierto con estos jóvenes. 그래서 날짜를 이렇게 순서를 딱딱딱 정했어요. Así que nosotros ya teníamos la fecha asignada para hacer este concierto. 그래서 우리 집에 있는 우크라이나 자매들에게 형제자매들에게 이 날짜가 바로 바르샤바의 콘서트 한 날짜입니다. 얘기하니까. Y así que yo anuncié esa fecha asignada para Varsovia a los jóvenes, a los hermanos que vivimos junto en casa. 그날은 우리 우크라이나 독립기념일인데? Pero los hermanos decían que, pastor, ese día, esa fecha asignada para Varsovia es el día de la independencia de Ucrania. 너무 잘 됐다. 바르샤바가 아주 좋은 날짜를 받았다. Wow, qué coincidencia que Dios nos ha dado una fecha muy excelente para este día del concierto. 근데 이제 목사님들하고 다시 의논하면서 바르샤바가 좋은 날짜를 폴란드가 제일 이제 우크라이나 사람 많으니까 제일 좋은 날짜를 했으면 좋겠다. Y encima ya entre los pastores hablando para asignar la fecha, ya decían que Varsovia de Polonia, como hay más refugiados, donde entonces hay que elegir la fecha más adecuada para Varsovia. 이미 이게 제일 좋은 날짜인데 날짜를 바꾸기 싫었어요. Pero yo no quería cambiar la fecha porque ya esa fecha era mejor fecha para presentarlo.
근데 이제 우크라이나 어떤 목사님이 아마 그날은 이제 폴란드에서도 우크라이나 정부 행사로 큰 게 있을 거라고 우리 행사랑 겹치니까 날짜를 바꾸면 좋겠다. Ah, pero un pastor de Varsovia, que es mi pastor conocido, este pastor nos orientó porque esa fecha de la independencia de Ucrania, también de parte del gobierno del gobierno polaco, también preparará un evento para ellos. Así que para que no nos coincidan, mejor cambiar la fecha. 그래서 주말 일요일 날 하면 주말이고 사람 오기 좋으니까 맨 마지막 네 번째 일요일 날짜로 하면 바르샤바 제일 사람들 많이 모일 수 있을 것 같다. Y así que dijo que es un domingo, el último domingo antes de ese día de la independencia, ese domingo sería mejor fecha y para presentar y donde la gente podrá venir sin problema porque es un domingo. 예 하고 날짜를 바꿨어요. Así que cambiamos la fecha para ese domingo. 근데 준비하면서 이 날짜가 저는 너무 안 좋은 거예요. Pero preparando este concierto, para mí esa fecha no era muy buena fecha. 왜냐하면 날짜가 너무 좋기 때문에 너무 안 좋은 거예요. Porque es la fecha tan buena, por eso es tan mala, por eso también. 그게 무슨 말인지 아세요? ¿Entiende lo que estoy diciendo? 이 날짜는 일요일 좋은 날짜잖아요. 콘서트 하기 너무 좋은 날짜고. Porque es un domingo, es una fecha muy buena para presentar un domingo, ¿sí o no? 여름이고 날씨도 좋고. Es un verano, hace muy buen tiempo. 그러니까 다른 콘서트 하는 다른 뮤지션들이 다 그날 모든 공연 야외 공연을 다 잡아놓은 거예요. Eso quiere decir, los muchos músicos famosos también, ellos asignaron esta fecha para presentar en el aire libre en diferentes lugares, todo junto a la vez. 저희는 그걸 처음에 야외 행사를 처음 준비해봐서 그렇게 미리 준비해야 될지 몰랐어요. Pero la verdad que nosotros no sabíamos cómo preparar este concierto en aire libre y nunca habíamos tenido esta experiencia. 신청을 했는데 경찰서에서 저를 불렀어요. Y cuando nosotros solicitamos un espacio en el aire libre en el ayuntamiento, entonces la comisaría me llamó. 난 시청에 신청했는데 경찰서에서 Es que yo solicité a través del ayuntamiento, ¿por qué la policía me llama? 그래서 경찰이 이제 당신 콘서트 신청했습니까? Entonces ese policía me preguntó, ¿usted solicitó un espacio para hacer un concierto en aire libre? 당신 이건 할 수 없다고. Pero ese policía me decía, esto usted no podrá hacerlo. 이 공연을 위해서는 콘서트, 그러니까 경찰 그리고 그 병원, 앰뷸런스 그리고 시큐리티 그리고 소방관 여러 단체의 도장이 필요한데. Porque para poder realizar este concierto en el aire libre, usted necesita por lo menos sellos de los bomberos, de ambulancia, de los policías, de todos ellos, e incluso la gente de la seguridad, para todo, para prepararlo todo. 지금 시간이 너무 부족하다는. Pero usted no tiene tiempo suficiente para pedir estos sellos. 그러면서 서류를 이만큼 서류되는 거를 가져왔어요. Así que él me mostraba qué es lo que yo necesitaba, un documento, así tantos documentos que necesitaba para hacerlo. 진짜 뭐 소방서에서 도장 받은 거 그리고 경찰 도장 그런 소리들이 엄청 많은 거예요. Había muchos documentos que yo tenía que preparar por mi cuenta y permiso de los cuerpos bomberos, de la ambulancia, de los policías, de diferentes lugares. 저희는 서류가 한 4장 정도 됐거든요. Pero los documentos que nosotros teníamos solamente era de 4 hojas nada más. 네. 그리고 서류 중에 그게 있었어요. 어떻게 텐트를 어디다 놓고 무대를 어디다 놓을 건지 그거를 이제 지도를 이렇게 찍어 오라는 거. Y luego era uno de los documentos requeridos, tenía que presentar un plano del evento, en qué lugar va a poner la carpa, en qué lugar va a poner las tiendas. 그러니까 저는 이제 구글 지도 하나 더 해가지고 그림 그걸로 무대 여기, 텐트 여기 끝 해가지고 냈거든요. Entonces yo lo que hacía, una captura del Google Map y ahí lo puse a qué va a ser el escenario, a qué va a ser las sillas donde se van a sentar los espectadores. Nada más esto lo entregué nada más. 근데 그 다른 이제 콘서트 하는 사람 그 서류를 딱 보니까 진짜 너무 자세하게 쓰레기통 위치까지 다 해가지고 이렇게 자세하게 돼 있는 거예요. Pero según el ejemplo que este agente nos enseñaba, dice que se veía que en ese plano estaba todo puesto, incluso en el contenedor de basura donde tenía que estar, todo detalladamente en ese plano estaba. 네, 그러니까
우리가 준비한 소리는 너무 이거 빈약한 거죠. Así que los documentos que nosotros pertenemos era un documento muy, que faltaba mucho. 지금 시간이 얼마 안 남았는데 Y aún queda poco tiempo. 이 많은 도장 다 받을 수 없다고. Y el policía decía que usted en ese poco tiempo no podrás pedir todos estos sellos de diferentes lugares. 경찰서에서 쫓겨난 거예요. Y así que me echaba fuera de la comisaría. 이제 시간은 점점 다가오는데 Y ahora se me acerca cada vez más, cada día más se me acerca el día de la presentación. 너무 오영식 목사에게 전화를 했어요. Así que yo llamé por teléfono al pastor Leoncino. 차 목사 준비 잘 되고 있어? Pastor Cha, ¿qué tal la preparación? 목사님 준비가 너무 안 되고 있습니다. Pastor, sinceramente no avanza nada aquí. 그렇게 말하지만 하나님 네 목소리 듣고 있어. Pero pastor me decía, no me digas eso, Dios te está oyendo. 다시 말해봐. Vuelve a decírmelo. 준비 잘 되고 있어? ¿Qué tal la preparación? 완벽하게 되고 있습니다. Perfectamente va, pastor. 그래, 그렇게 말해야지. Así es, así tiene que hablar. 우리의 통화는 주로 좀 이랬습니다. Y así más o menos nuestra conversación entre pastor hoy y yo. 그래서 아무리 봐도 목사님 제일 좋은 날짜 폴란드 이렇게 했는데 Aunque pastor asignó esa fecha, la mejor fecha para presentación de Polonia. 근데 제가 보면 다른 데는 콘서트 돼도 폴란드 공연은 망할 것 같은 거예요. Pero para mi punto de vista, esta fecha, aunque es buena fecha, pero las otras fechas serían mejor, pero no creo que podría presentar en Polonia. 정말 어려웠거든요. Porque realmente era difícil. 그래서 이제 다른 이제 지역마다도 법이 달라요. 다른 지역에 있는 곳에 연락을 했어요. Y además, como cada distrito lleva una forma diferente de solicitar las cosas. 그분이 이제 딱 얘기하면서 저도 알고 있는 유명한 공원 이름을 쭉 얘기하면서 여기도 occupied, 여기도 꽉 찼고, 여기도 꽉 찼고, 여기도 꽉 찼고, 여기도 꽉 찼고 안 됩니다. Entonces el encargado de otro distrito, yo cuando hablaba con él, entonces él me decía, mira, este lugar del parque está ocupado ya, este lugar, todos lugares donde yo conocía ya. Pero decía él otra vez que estaba todo ya ocupado. 막 제가 막 너무 그런 거죠. 거봐, 날짜 안 좋잖아. Entonces dentro de mí decía, mira, ¿qué dije yo? Es una fecha muy buena, pero también es muy mala. 날짜 바꾸자고 얘기한 사람 너무 싫고. Entonces yo odiaba a ese pastor quien quería cambiar la fecha. 이봐, 이건 제일 안 좋은 날짜네. Mira, esa fecha es buena, pero muy mala también. 이분 말고 다른 데 없습니까? 제가 말했어요. Yo pregunté otra vez, no me diga esos lugares, sino que no hay otro lugar que está disponible. 한 군데 있는데 이거 공연하기에는 너무 안 좋아요. Pero él decía, sí, hay un lugar, sí, hay un lugar disponible, pero no es apto para tal presentación. 어딘데요? Pero dime dónde es. 네, 그러니까 르시 시미구이 파크라는 거예요. El nombre del parque es Umishishikuri. 그래서 발이 Pero que no entendí el nombre. 발음 어렵죠. Es difícil la pronunciación, ¿verdad? 그러니까 에드바르드 슈미구이 파크라는 거예요. 다시 ¿Qué, por favor? 그러니까는 에드바르드 르시 슈미구이 파크예요. Eduardo Shumigui Parque. 저는 폴란드 15년 살면서 그런 공원 처음 들어봤거든요. Es que aunque yo vivo 15 años en Polonia, pero nunca había escuchado el nombre de tal parque. 예, 구글 찾아보니까 진짜 그런 공원이 있어요. Entonces yo busqué en Google Maps, sí que hay de verdad este parque. 심지어 바르샤바 중앙에 있어요. Incluso se encontraba en el medio del centro de Varsovia. 왜 여기 안 좋다 그랬지? ¿Por qué? Pero esta persona dice que no es apto para presentar el concierto. 우리 한번 가보겠다고. Entonces yo voy a ir a conocerlo. 그 공원을 한번 가봤어요. Entonces yo fui al parque. 너무 좋은 거예요. Un lugar muy hermoso. 공원이 너무 예쁘고. El parque era muy hermoso entero. 사람들이 앉아서 들을 수 있도록 계단식으로 극장식으로 계단이 쫙쫙쫙쫙 돼 있어요. Y además en el medio del parque hay unas gradas como el lugar del concierto, un lugar abierto en el aire libre para que la gente se pueda sentar. Había varias gradas también. 콘서트 하기 너무 예쁘고 좋은. Era un lugar muy apto para presentar el concierto. 왜 여기를 왜 안 좋다 그랬지? Pero ¿qué esa persona? ¿Por qué habrá dicho que no es apto para presentar el concierto? 그러고 있는데 10분 있으니까 여기가 왜 안 좋은지 알겠네. Y luego estando unos 10 minutos estando en ese lugar entendí por qué no era apto. 거기 지나가는 사람이 아무도 없어. Porque no había ni una persona que pasaba por ahí. 개미도 안 지나가. Ni una hormiga pasaba por ahí.
왜 이 시내 중심에 있는데 왜 사람이 안 지나가지? Ay, a pesar de que el parque se encuentra en el medio de Varsovia, ¿por qué la gente no visita en ese parque? 모르겠어요. 이제 숨겨진 공원이에요. No sé por qué, pero es un parque escondido. 그러니까 제가 바르샤바 15년 살아도 그 공원을 처음 들었거든요. Es que yo, aunque vivo 15 años en Varsovia, pero nunca había escuchado desde ese parque. 근데 제가 뭐 이거 지금 찬밥 도움밥 가리 그게 아니잖아요. Pero es que nosotros no teníamos otra opción para hacer, no hacer y hacerlo. 여기 하였다고. Entonces dije que, aquí vamos a hacerlo. 그리고 이제 허가가 떨어지는데 또 일주일이 걸렸어요. Y luego tardó otra semana más para que nos diera permiso de hacerlo allí. 콘서트 딱 일주일 남겨놓고 장소가 결정이 된 거예요. Quiere decir que una semana faltando para el día del concierto, ya nos dio el permiso de hacerlo allí. 일주일 딱 남겨놓고. Pero y con ese permiso aún solamente nos quedaba una semana de prepararlo. 그리고 급하게 이제 포스터 찍고 전단지 찍고. Así urgentemente nosotros ya pedimos la imprenta para imprimir pósteres o folletos. 우리 아이들 다 불러. 자 전원 출동. 전원 이제 다 홍보하러 다 나가. Y convocamos a todos los jóvenes urgentemente, todos salir a la promoción. 네, 우리 막내는 우리 여기 그 제우하고 동갑이에요. Y mi última hija es la edad de aquí de Mario, es el segundo hijo del 다 pastor. 나가. Pero yo dije a todos salir a hacer la promoción. 전단지 뿌려. Entonces mis hijas también así entregando folletos en la calle. 그래 이제 콘서트를 준비를 했어요. Y así preparamos ese el concierto. 그리고 그 콘서트에 있는 우크라이나의 굉장히 유명한 가수를 Y 초청했거든요. también invitamos un cantante ucraniano muy famoso en Ucrania. 네, 여러분 트포르치라고 하는 아주 힙합 그룹이에요. Es un grupo llamado Tvorotsi, es un grupo del baile hip hop. 네, 굉장히 유명한 음악가예요. Es un músico muy famoso. 네, 그 가수가 우리를 위해서 공연도 Y 해주고. él también participó en nuestro concierto. 또 봄에 그 바옥스 목사님 그 독일에 오셨을 때 공연을 했던 그 세라핀이라는 또 우크라이나 가수가 있어요. Y también hay una cantante también cuando Pastor Oxupar vino a Alemania en la primavera del año pasado, también esta cantante estuvo allí presentando sus 그 canciones. 이제 사람도 공연을 하고. Ella también estuvo en nuestro concierto. 이제 공원이니까 아무것도 없잖아요. 무대를 만들어야 되는데. Pero ese lugar del aire libre, aunque estaba preparado las gradas, pero no había escenario, así que teníamos que contratar. 무대가 비싸요. 무대 가격이 5,000유로예요. Pero hermanos, para montar un escenario costaba mínimo 5.000 euros. 네. 그리고 무대 뒤에 그거 스크린 있죠? 스크린, 전자 스크린, 그게 2,000유로예요. Y luego la pantalla que pone detrás del fondo del escenario, 2,000. 2.000 euros para poner esa pantalla. 이제 7,000유로가 필요해요. Así que mínimo 7.000 euros para montar el escenario. 예, 여러분, 제가 돈이 있게 생겼어요. ¿Usted cree que yo tengo mucho dinero? 네. 이제 그런 돈 제가 없는데. Es que yo no tengo tantos dinero. 진행하는 거예요. Pero igual avanzábamos. 진짜, 야, 이게 될까? Yo dentro de mí decía, ¿eso será posible? 근데 이 우크라이나 팀이 한국에 가게 한 하나님, 그죠? Pero el Dios, ¿quién permitía viajar los jóvenes ucranianos a Corea? 정말 없어 보이는데 가니까 있는 거예요. Realmente en principio no veía nada, pero cuando pusimos un paso adelante, ahí donde Dios había preparado ya. 무리아 프로젝트는 그 한국 관계 끝이 아니거든요. Porque el proyecto Muría no es solamente viajar a Corea, 와서 콘서트도 하고, sino regresar de Corea y hacer conciertos. 겨울엔 유럽도 돌 거고, También en el invierno hará la gira navideña toda Europa. 심지어 전쟁 중인 우크라이나도 갈 거고. Incluso ellos volverán a Ucrania, donde está en medio de la guerra, igual ahí presentarán otra 자, vez. 이 여름 8월 달에 이걸 행사를 준비해야 되는데. Y en el mes de agosto, preparando yo este concierto, 자, 그죠? 말씀에는 뭐라 되어 있어요? 모든 갖추었으면 와라. como la Biblia está escrito, todo está preparado, dice, y solamente venir, dice. 예, 그걸 믿는 사람은 자기 옷이 아닌 정말 임금이 준비한 그 예복을 입잖아요. El que cree en esta palabra realmente vendrá sin preparar nada, sino que se vestirá toda la ropa que el rey había preparado. 예, 지금 이제 일주일 남겨놓고 이제 장소도 결정됐고. Entonces, faltando solo una semana, ya Dios nos permitió ese lugar del concierto. 이제 무대 한 여러 회사에 전화를 했어요. Entonces ya tuve que llamar a muchas agencias de montaje del escenario. 춤추는 학생들 그 가격이 이제 7,000유로가 되는 거죠. Entonces ya el presupuesto mínimo era para montar un escenario era 7.000 euros. 이게 싼 거예요. Pero aún así era un precio muy mínimo, más económico. 자동차 뒤에 이제 이렇게 그 안행을 하고 이게 달아가지고
차가 이렇게 와서 바로 뚜껑 쫙 열어서 하면 되는 그 무대가 7,000유로예요. 7.000 euros del escenario quiere decir que es un tráiler que trae, es el tráiler mismo, es el escenario. Entonces abre la puerta y todo, entonces se monta, en sí es el escenario. Y encima del tráiler presentarlo. 그 사장님이 한번 그 공원에 와서 같이 봤는데 Entonces el jefe de esa empresa conmigo y fuimos a ver el parque, 문제가 있는 게 이 계단이 있어가지고 그 차가 이게 트레일러가 올 수가 없는 거예요. Pero es que el problema es que por las gradas, por las escaleras que hay en el parque, el tráiler no podía bajar hasta el lugar del escenario. 그래 되면 이제 그 트레일러식 말고 직접 만드는 그 무대를 만들 그 너무 더 비싸거든요. Si es así, entonces si no puede entrar un tráiler allí dentro, entonces eso quiere decir que de otra forma de montar un escenario allí, eso cuesta más caro todavía. 이분이 막 이게 생각을 하더니 Ese jefe de la empresa pensándolo así, 이 공연을 내가 하기로 마음에 이 우크라이나 이 좋은 공연 내가 하기로 마음 결정했으니까 pero yo decidí, porque es un concierto muy útil, muy bueno para los ucranianos, así que decidí. 원래 이 설치하는 거 10,000유로가 넘지만 당신 이 트레일러 7,000유로 가격으로 제가 하겠습니다. Y si nosotros montáramos ese escenario con las piezas, entonces ya subiría el presupuesto más de 10.000 euros, pero como es un buen evento, así que nosotros al precio de un tráiler, nosotros haremos un montaje en ese lugar. 네, 트럭은 쉬워요. 그냥 쫙 와서 쭉 열면 돼요. 근데 이거는 사람 10명 넘게 와가지고 전날 하루 종일 만들어 놔야 돼요. Porque en caso del escenario del tráiler es muy fácil. Un conductor conduce su tráiler y lo aparca allí y luego abre la puerta. Eso es el escenario en sí, así que es muy fácil. Pero montar un escenario es como 10 personas un día antes. Toda la noche tiene que hacer la montaje y todo y hacer escenario, así que es más costoso. 아, 고맙습니다. 너무 고맙습니다. Pero le dije muchas gracias porque él quería hacer al precio del tráiler. 문제는 제가 그걸 페이할 능력도 안 되는데. Pero aún así 7.000 euros no era capaz de pagarlo. 네. 그건 싸잖아요. Pero aún así era muy económico, ¿sí o no? 네. 근데 하나님의 말씀은 뭐예요? 야, 네가 보이지 않지만 가봐. 거긴 다리가 있어. Pero la Biblia aquí dice, aunque no lo ves tú, pero pasa y pon un paso adelante, ahí donde está preparado las cosas ya. 예. 박옥수 목사님이 신앙은 마치 이거와 같다라고 얘기해 준 비유가 있는데. Y hay una parábola que Pastor Usupar dijo que es la vida de fe en Cristo es parecido a qué, a una cosa que es. 손자들이 어렸을 때 같이 이제 만화를 본 것 같아요. 만화를 보셨어요. Y Pastor Usupar cuando sus nietos eran pequeños, junto con sus nietos viva un video animado, 예. un dibujo animado. 이렇게 톰과 제리 비슷한 거 그런 건 것 같은데. No sé si será un dibujo animado de Tom and Jerry. Tom and Jerry. 네. 그 맨날 잡으러 가고 때리고 도망가고 막 이런 거잖아요. Que siempre huyen, uno quiere atraparlo, comérselo y huyen. Entonces es un dibujo animado. 그런 어린이 만화 주로 그런 내용인데. Y es como así, el contenido más o menos así se trata. 자, 이 도망을 가는데 이제 장난감 기차를 타고 도망가는 거예요. Y entonces el que huía, el que escapaba, montado a un tren, escapaba. 근데 그 장난감 기차가 다 만들어진 게 아니고 레일을 만들다가 레일이 끊어져 있어요. Pero este tren, su ferrocarril, no estaba todo ya hecha, sino que ya a un lugar ya está cortado este ferrocarril. 그리고 기차 위에는 그 마지막 부품 조립할 수 있는 그 기차 레일 부속들이 기차 위에 있지만 아직 다 만들어지지도 않은 기차. Y aunque ese tren lleva esas piezas de ferrocarril para hacerlo completar el ferrocarril, pero todavía no está hecho completo ese camino de ferrocarril. 근데 도망을 빡 가는데 아이고 저기 보면 기차 끊어져. Pero el que escapaba montado en tren, pero desde lejos se ve que el ferrocarril estaba cortado. 그래 급하니까 기차 속도보다 그러니까 급하니까 이 기찻길 만들어 가면서 도망가는 거예요. Entonces el que escapaba en tren, entonces ya sabe que está cortado, así que sacando la pieza, se lo poniendo, así escapaba. 네. 만화니까 가능하신 거죠. Bueno, eso es un dibujo animado, así que es posible. 만화장 그 목사님 그걸 보셨어요. Pero el pastor también junto con sus nietos veía este dibujo animado. 하나님을 믿는 건 저거랑 같다. Entonces él así tocando, a decir, así nosotros tenemos que creer en Dios. 지금 끊어진 것 같지만 Parece que está cortado el ferrocarril, 하나님이 깔아준다. pero Dios, si avanzamos, Dios va poniendo ese ferrocarril delante de 그걸 nosotros. 믿고 네가 가면 돼. Creyéndolo, tú avanza nada más.
그래서 저도 그 7,000유로 아유 가격 좋은 가격 감사합니다. Entonces yo decía, los 7.000 euros, bien, gracias por el presupuesto económico. 진짜 장소도 그렇고 무대도 그렇고 또 이제 시간이 없으니까 올 홍보 올 사람들도 그렇고 Y el tema del permiso del lugar y luego el montaje del escenario y luego encima de la promoción, todo, es que yo veía todo que le faltaba. 아무리 봐도 우리는 진짜 망한 콘서트 같은데. Por más que viera bien, pero yo dentro de mí decía que es un concierto, será un concierto fracasado. 유럽의 하나님이죠. 오영신 목사님은 폴란드 공연이 제일 크고 좋은 공연이 돼. Pero el siervo de Dios, el pastor decía, mira, el concierto en Varsovia será un concierto más exitoso y más hermoso va a ser. 하나님이 네 목소리 들어 너 그렇게 말하지 마. Oye tú, Dios te oye tu palabra, así que no digas así. 예, 목사님. Vale, pastor. 준비가 완벽합니다. Pastor, la presentación, la preparación va todo perfecto. 네, 돈 없고 장소 없고. Aunque no tengo dinero, no tengo lugar, no tengo nada, pero así decía yo. 다 노땡 거예요. No tengo así. 근데 진짜 우리 이제 교회 장로님께서 이제 저한테 얘기를 하는 저 목사님 제가 올해 회사를 하나 만들었습니다. Pero el anciano de la iglesia, ese anciano decía, mira pastor, este año yo he montado un negocio. 저는 이 회사가 복음을 위해서 제가 쓰여졌으면 좋겠습니다. Espero que yo este negocio, esta empresa que he montado sea para el evangelio. 여러 다른 회사들이 뭐 이렇게 이제 후원도 하고 도와주고 이렇게 하는데. Si otras empresas, otros negocios también patrocinan al proyecto. 예, 우리 그 무리아 60명 학생들 위해서 어떤 호텔이 60명 방을 줬거든요. Porque un hotel ofreció las habitaciones para 60 jóvenes del concierto. 또 여러 식당에서 학생들 먹을 수 있는 음식도 주고. Y además varios restaurantes también patrocinaron con sus comidas de restaurante. 목사님 저도 우리 회사가 이 프로젝트를 돕고 싶습니다. Y así que este anciano también de la iglesia decía, mira pastor, esta empresa que hemos montado también quiere participar en de donar algo. 그 무대에 들어간 모든 비용은 우리 회사가 내겠습니다. Y ese anciano decía, todos los gastos para el escenario nosotros vamos a patrocinar, dijo así. 기사길 깔아줘요, 안 깔아줘요? Quiere decir que Dios pone el ferrocarril, ¿sí o no? 네. 7,000유로 플렉스 하신 거예요. Entonces el diácono ya 7.000 euros pagó. 네. 하나님이 도우시다. 하나님 어떻게 알고 작년에 우리 장로님 회사를 만들었을까? Y cómo Dios ya había preparado desde el año pasado, permitiendo ese corazón hacia el corazón del anciano, montar un negocio, montar una empresa, y con esa empresa Dios permitió apagar todo lo que será necesario para el 또 escenario. 문제가 있어요. 이 보니까 이날 또 비가 오네. Pero dejando todo el tema, había otro problema más gordo que era ese día llovía. 근데 또 보면 또 비가 안 온다고 돼 있어요, 또. Pero otra vez la Biblia dice que no va a llover. 또 보면 또 비가 온다 돼 있어. Pero otra vez dice la noticia, va a llover. 또 비가 안 온대요. Pero dice que no va a llover. 뭐지? ¿Qué pasa conmigo? 자, 이제 헝가리부터 공연이 시작됐습니다. Entonces, la primera presentación fue en Hungría primero. 오늘 비가 온다고 합니다. 여러분 기도해 주세요. El pastor de Hungría escribía en el grupo de los pastores, por favor que oren por nosotros porque hoy dice que la noticia va a llover 100%. 무대를 막 설치했는데 비가 온 거야. Entonces ellos ya hacían el montaje del escenario, pero ya empezó a caer la lluvia. 공연 1시간 전에 비가 쫙 그치고. Pero ¿qué pasa? Una hora antes de la presentación paró la lluvia. 좋은 날씨 공연을. Y de repente hacía muy buen tiempo. 이제 독일 프랑크푸르트로 갔어요. Y luego ya ese grupo llegó a Frankfurt de Alemania. 프랑크푸르트 오늘 비가 온답니다. 여러분 기도해 주세요. Entonces el pastor de Frankfurt otra vez escribe en el grupo, mira, dice que hoy va a llover, que oren por favor por nosotros. 무대를 치는데 비가 오는 거예요. Y haciendo el montaje en Frankfurt, otra vez que empezó a caer la lluvia. 공연 1시간 전에 비가 다 그치는 거예요. Pero una hora antes de la presentación, otra vez paró la lluvia. 너무 좋은 날씨에 공연을 했거든요. En medio de un tiempo, una clima muy agradable, presentaron el concierto. 그다음 베를린 목사님이 비가 옵니다. 기도해 주세요. Al día siguiente, el pastor de Berlín otra vez escribió, mira, dice que hoy va a llover. 비가 왔어. Llovió. 공연 1시간 전에 비가 다 그치면. Pero una hora antes de la presentación, otra vez se despegó todo. 너무 좋은 날씨로 공연을 했어요. En un buen tiempo, Dios permitió todo para presentarlo. 폴란드로 왔어요. Y ese grupo llegó a Polonia. 폴란드 무대 설치 때 비가 오는 거예요. Y nosotros haciendo el montaje del escenario, otra vez caía lluvia. 진짜 비가 왔거든요. Y de verdad cayó mucho.
공연 1시간 전에 비가 다 그칩니다. Pero una hora antes de la presentación otra vez paraba la lluvia. 너무 이제 퍼펙트한 날씨에 공연입니다. Realmente era un clima perfecta y Dios nos permitió para presentar el 저는 concierto. 걱정되게 얼마나 많은 사람이 올까. Pero yo aún así me preocupaba mucho. En ese parque, ¿cuánta gente vendrá? 여기 진짜 개미도 안 오는 공연인데. Porque ni hormiga pasaba por allí. 사람 진짜 이 지금 7,000유로 지금 해가지고 딱 가수 유명한 가수 불렀는데. Porque nosotros ya hemos gastado 7.000 euros para el montaje del escenario, hemos contratado y todo, pero si no viene nadie. 뭐 이렇게 몇 명 우리 식구 이렇게 막 생각하면 안 되는 거예요. Si nada más vienen nuestro hermano de la iglesia, unas pocas personas delante de eso, entonces ¿qué será de eso? 그 이제 제가 이제 그 가수 이제 숙소에 데려다 일을 하고 딱 이제 공연이 이제 초반 공연이 시작되고 제가 딱 공연장 와 보니까 한 1,000명 정도 사람이 와 있는 거예요. Pero cuando yo me encargaba de traer los cantantes porque iban a participar en ese concierto, cuando ya recién inició, entonces yo vi que 1.000 personas estaban reunidas delante del escenario. 시간이 조금 지나니까 2,000명 사람들이 온 거예요. Pero un poco más después, ya 2.000 personas estaban reunidas ante el escenario. 해가 조금 어두워지고 이제 조명 색깔이 굉장히 예뻐지는 시간이 딱 되니까. Y luego a la hora, un poco más tarde, al anochecer, como es la hora cuando el equipo de iluminación trabaja mejor, 3,000명이 된 거예요. y 3.000 personas estaban delante. 너무 진짜 너무 감사했거든요. Estaba muy agradecido al ver tanta gente allí. 진짜 제가 보면서 너무 감사했어요. Estaba muy agradecido al ver esas cosas. 경찰도 필요하고 그죠? 뭐 앰뷸런스도 필요하고 다 시큐리티 필요하고 다 필요하잖아요. Es que necesitábamos el permiso de policía, los bomberos y la agente de seguridad. Todo el permiso necesitábamos. 그 무대 그 설치한 사장님이 저한테 얘기해요. 저 무대를 기둥을 이거 잡으려면 1톤짜리 물통 4개가 이게 있는데. Entonces el jefe del montaje del escenario decía, mira, pastor, que nosotros hacemos ese montaje y luego las columnas que vamos a poner, y para que estas columnas sean firmes necesitamos 4 botes de agua, pero cada bote es de 1 tonelada de agua necesitamos. 시청에 그 물 채우는 거 허락 받았습니다. Entonces ese jefe me preguntaba, ¿usted ya tiene permiso con el ayuntamiento para tomar ese agua? 내일이 공연인데 지금 말하면 무슨 난 그런 거 몰랐는데. Pero usted, ¿por qué me dice esto? Mañana es la presentación. Si me hubiese dicho antes, yo lo solicitaba. 걱정하지 마세요. Ese jefe decía, no se preocupe. 그거 왜 얘기했어? Entonces, ¿por qué me dijiste eso? 내 친구가 소방관인데. Dice que su amigo es el bombero. 오늘 내가 전화해서 오늘 밤에 물 채우너라 하겠습니다. Y voy a llamarle a él para que llene el agua hoy, esta noche. 다음날 가보니까 이 물통에 물이 꽉 채워져 있는. Entonces, al día siguiente, cuando yo fui al parque, realmente si cada botella, cada bote estaba llena del agua, como 1 tonelada en cada bote. 그것도 그 소방관이 또 친구들까지 데리고 와서 소방 안전 요원이 돼서 행사를 다 맡아준 거예요. Y además este amigo bombero también invitó a sus compañeros bomberos y para venir para ver el concierto, entonces todos los bomberos estaban ahí. 우크라이나 단체에서 시큐리티가 이 덩치 우크라이나에서 이만하잖아요. 이 사람이 있거든요. 시큐리티도 단체에도 도와줘. 시큐리티도 다 와 있고. Y también las asociaciones ucranianas, también entre ellos, había una asociación de seguridad. Entonces ellos vinieron a ver el concierto y ellos mismos eran seguridad. 경찰도 미리 신청해야지 갑자기 신청하면 우린 도울 수 없습니다 했는데. Y los policías también dijeron en principio, así con poco tiempo solicitan, nosotros no podemos ayudar nada, así dijeron en principio. 폴란드 경찰들이 와서 우리 다 도와줬어요. Pero había muchos ese día del evento, muchos policías en ese lugar con patrullas y nos ayudaron todos. 정말 사람 진짜 올까 여기 사람 찾아오기 힘들어. Me preocupaba hasta el último momento por la gente que este lugar tan escondido, aquí no sabrá ninguno para llegar aquí. 3,000명. Pero 3.000 personas estaban ahí. 터키 대사관에서 커피도 만들어주고. Entonces la embajada de Turquía participó en ese concierto. En un puesto ellos preparaban café turca. 우크라이나 영사님 와서 축사도 해주시고. Y luego el cónsul de la embajada de Ucrania vino a dar la palabra de felicitación. 다 있는 거예요. Y todo estaba preparado. 분명히 아무것도 없었거든요. Pero en principio no había nada. 분명히 아무것도 없었거든요. No había nada en principio. 모든 것을 갖추었으니. Pero la Biblia dice que todo estaba preparada. 아멘. 하나님 다 우리를 위해 준비해 주셨어요. Realmente Dios tenía preparado todo para nosotros. 예, 우리 그리스도인들은 이 하나님을 믿어야 됩니다. Nosotros somos cristianos, tenemos que creer en ese Dios. 자, 우리 여기 히브리서 9장 봅시다. Hebreos capítulo 9, hermano, vamos a buscar.
예, 보면 9장 9절 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. 10 잠깐만요. 죄송합니다. 9장 Perdón, el capítulo 9, el versículo 9. 자 12절 한 절 보겠습니다. Ah, sí, el capítulo 9, el versículo 12. 12절 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 네, 염소 송아지 피 말고 자기 피 예수님의 피로 단번에 성소에 들어가셨다. Dice que no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre entró al lugar santísimo, dice. 예, 예수님 당신의 피를 우리에게 주신 거예요. Quiere decir que Jesús nos ha dado su propia sangre. 예, 그래서 3절에 염소 황소의 피와 암송아지의 죄로 부정한 자의 뿌려 그 육체를 정결케 하여 거룩케 하거든. Dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. 14절 보시죠. El 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 네, 그 염소 송아지 피도 죄를 씻는 힘이 있는데. Es que la sangre de los machos cabrillos y becerros también tiene ese poder de limpiar y purificar. 예, 물론 이제 일시적이지만 그 힘이 있어요. Aunque son momentáneas, pero también tiene este efecto. 자, 영원한 예수님은 그 피의 힘이 영원한 거예요. Y cuanto más la sangre de Cristo, el cual que es el Espíritu, el Eterno, 당연히 예수님의 피도 우리의 모든 죄를 다 씻고 하나님을 섬기게 할 수 있는 힘이 당연히 있는 거예요. obviamente más poder tiene esa sangre de Cristo para que eternamente nosotros podamos servir a Dios vivo. 우리가 그냥 우린 죄 없어라고 하는 게 아니고. No solamente decimos nosotros, ay, que no tenemos pecado, simplemente por dicho, 예, 우리는 하나님 우리에게 주신 이 피가 우리에게 있고. sino nosotros somos que tenemos la sangre de Jesús en nosotros. 이 예수님이 우리에게 있기 때문에 Y teniendo a ese Cristo en nosotros, 우리가 거룩한 거고. y así que nosotros somos 우리 santificados. 하나님을 섬길 수 있는 거예요. Y por lo cual nosotros podamos servir al Dios vivo. 우리에게 주지 않고 섬기라는 게 아니고. Es que no nos ha dado nada y que nos dice solamente, aunque servéis a Dios. No, no es Yeah. así. 저도 이 무리아 프로젝트가 하나님이 주지 않고 한 게 아니라 하나님 다 주셨잖아요. Es que este proyecto de Moría, Dios no nos ha dado nada y nada más nos ha dicho que lo hiciéramos. No, sino que nos había dado todo y luego nos mandó a hacerlas. 네, 진짜 이 팀이 폴란드에 와서 공연하는 거 진짜 하나님이 하시더라고요. Realmente ese grupo para que viniese a Polonia, para que presentase el teatro, el concierto, Dios lo tenía preparado todo. 정말 좋은 호텔에서 우리 학생들이 잠도 자고 식사도 했고요. Realmente los jóvenes descansaron muy bien en un hotel muy bueno. 공연장 옆에 있는 많은 식당들에서 학생들 먹을 식당 싸도 후원해주고. Y luego cerca del teatro también, muchos restaurantes también patrocinaron las comidas. 예, 정말 멋진 무대를 만들어서 공연할 수 있었고. Y también pusimos un hermoso escenario donde ellos pudieron presentar. 네, 우크라이나 이제 영사님도 오시고. Y es donde ya el consul de Ucrania también y vino a dar la palabra de bienvenida. 예, 정말 유명한 가수도 오고. Y muchos cantantes famosos también participaron en ese 정말 concierto. 3,000명 넘는 사람들도. Y encima también 3,000 personas estuvieron en ese lugar. 예, 모든 게 다 있더라고요. Todo ya Dios tenía preparado. 내가 눈에 안 보이니까 난 없다고 말하지. Pero yo que decía, porque no se veía ante mis ojos, por eso yo decía que la presentación va muy mal. 하나 너희들 그냥 와, 내가 다 준비했어. Pero Dios nos está hablando, oye, ven, nada más, yo tengo todo preparado para ti. 그걸 믿는 사람은 하나님이 준비한 예복을 입는 거고. El que cree en esa palabra se vestirá de la ropa preparada por Dios. 그렇지 않은 사람은 자기 옷을 입는 거고. El que no cree en eso se vestirá de su propia ropa. 네. 진짜 하나님 우리를 위해 모든 것을 준비하셨습니다. Realmente Dios nos tenía preparado todo para este día. 네, 하나님 이 사실을 믿는 게 하나님을 믿는 겁니다. Creer en esa verdad es creer en Dios. 네, 믿지 못하면 내가 하려고 하고요. El que no cree, intentará hacer por su cuenta. 내가 하면 힘들고 피곤한 거죠. Si lo hace por su cuenta, ya se siente muy cargado enseguida. 목사님 이런 얘기 자주 하십니다. 자네들 500배 일할 수 있어. El pastor Usopar suele decir a los ministros diciendo, oye, vosotros podéis trabajar 500 veces más todavía. 500배 일을 어떻게 우리가 합니까?
Pero pastor, ¿cómo podremos trabajar por 500 veces más grande que ahora? 우리가 이제 일이 실력이 늘면 한 5% 늘면 많이 는 거잖아요. Es que hermano, si tú mejoras tu trabajo técnico, y podrá mejorar unos 5% de lo que haces tú. 실력이 10% 자라면 많이 자란 거고. Pero si aumenta esa técnica, esa parte técnica como 10 veces, 10%, entonces también es un gran avance también. 한 2배 정도 일을 잘하게 되면 정말 잘 성장한 거죠. Y si avanza por 2 veces, entonces ya quiere decir que ya un éxito. 네. 목사님, 500배 성장할 수 있어. 500배 잘할 수 있어. Pero Pastor Oxupar dice, oye, tú puedes avanzar 500 veces más, mejor puedes hacer. 네, 이거는 사람의 능력으로 되는 게 아니죠. Pero hermano, esto con el poder humano imposible. 예, 그건 하나님이 하시는 거기 때문에. Es lo que hace Dios. 하나님을 믿는 종은 자네 500배 일할 수 있어. Así que el siervo quien confía en Dios, así dice a sus ministros, 500 veces más grande puedes trabajar. 하나님이 자네를 500배 더 일할 수 있게 해. Dios te hará trabajar por 500 veces más grande. 그 하나님을 믿어. Así que confíe en ese Dios. 예, 그래서 우리 미국에 있는 선교사님들은 정말 교회 성도들 많지 않지만 수만 명의 정말 칸타타를 통해서 사람들의 복음을 전합니다. Así que los ministros de la misión en Estados Unidos, realmente ellos preparan, aunque una iglesia pequeña de 20, 30 hermanos, pero ellos te preparan un evento para 30,000, 40,000. 네, 진짜 몇천 명, 몇만 명 사람들에게 복음을 전하는 그 일을 정말 작은 몇 명 안 되는 교회 성도들이 그 일을 다 해내요. Una pequeña iglesia en Estados Unidos preparan todo el año para presentar, para anunciar el evangelio a más de 30,000, 40,000 personas. Ellos preparan una pequeña iglesia. 네, 이건 하나님 하실 때면 됩니다. Porque es lo que Dios hace, por eso es posible. 여러분이 막 피곤해할 필요가 없어요. Hermano, no hace falta sentir cargada por eso. 여러분 믿고 나아가면 하나님 도우시고. Simplemente confiando en Dios, poner un paso adelante y avanzar nada más. 난 여러분들이 이 모든 걸 다 경험하길 바라요. Yo espero que ustedes también que lo experimenten junto con la iglesia. 여러분 이제 여러분 아주 기쁘죠. 하나님의 종 박목사님이 이제 스페인에 아마 올해는 오실 건데. Creo que ahora el pastor Oxupar este año va a venir a España. 들으셨어요? ¿Lo sabían? 들으셨어요? 안 들으셨어요? 안 들었대요. 안 들었어요? ¿No lo han escuchado? 좀 있으면 들을 거예요. Ya pronto escucharán. 아직 정확하지 않아서 아직 천기누설. Porque es un secreto, porque todavía no está decidida, pues, pero se está hablando en la misión, por eso. 아주 이거 비밀스러운 일을 잠깐 하는 거예요. Es un asunto muy secreto, es muy secreto, así que, pero estoy diciendo, contándole un poco nada más. 만약에 올해 하나님의 좀 박목사님 오신다. Si este año, si el pastor Oxupar, si el siervo de Dios, si viene a España, 얼마나 큰 축복입니까? ¿no será una bendición grande? 네, 참 많은 사람들이 이제 복음을 듣게 될 거예요. Mucha gente oirá el evangelio. 네, 여기 있는 여러분들을 통해서 또 줌에 있는 여러분들을 통해서 하나님 일을 하실 거예요. A través de cada uno de ustedes que están aquí, también los que están conectados por Zoom, Dios va a trabajar así. 네, 저도 이게 3,000명 사람들이 콘서트를 했지만 Aunque yo también organicé este evento para 3,000 personas, 내가 한 건 없는 거예요. yo no hice nada realmente. 저는 앞으로 나아갔을 뿐인데. Yo solamente avancé nada más. 저도 많이 의심했어요. 이거 안 될 것 같고. Pero yo avanzando realmente tenía muchas dudas. 하나님 종은 이끌어주는 거예요. 너 그렇게 말하지 마. Pero el siervo de Dios me dirigía, oye, no digas eso. 하나님도 다 준비했어. Dios lo tiene preparado ya todos. 하나님 네 목소리 듣잖아. Dios te escucha tu voz. 예, 모든 게 완벽합니다. De acuerdo, entonces, sí, la preparación va todo perfecto. 예, 하나님 종이 나를 끌어주니까 제가 갈 수 있는 거예요. Así el siervo de Dios me va dirigiendo, así que yo podía avanzar también. 예, 우리 그렇게 올 한 해 하나님이 여러분 다 도우시는 걸 볼 겁니다. De esa manera, ustedes también, todo este año nosotros vamos a experimentar junto con la iglesia lo que Dios tiene preparado para nosotros. 우리는 너무 작지만 Aunque somos pequeños, somos pocos, 하나님 우리를 통해서 일을 하신다. pero si Dios trabaja por nosotros, 하나님 모든 것을 다 갖추었습니다. Dios ya tiene preparado todas las cosas. 그 여러분이 그걸 믿는 믿음을 자라기를 바랍니다. Espero que esa fe, esa confianza en la palabra, que cada vez más crezca. 여러분 발을 내디뎌 보세요. Hermanos, que pongan su paso adelante. 하나님이 여러분들 도우실 겁니다. Ya verás lo que Dios tiene preparado, lo que Dios hace por ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar, hermanos. 하나님 참 감사합니다.